Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद एहसान अजीम है, इस मालिक करीम ने हमें आज 11वां रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। दूसरा अशरा इसका आगाज़ हो चुका है। पहला अशरा रहमत का था, अब दूसरा अशरा मग़फ़िरत का। अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ुसूसी फजल फरमाता है, अपनी रहमत में उनको दाखिल फरमाता है, फिर मग़फ़िरत का पैमाना जारी फरमाता है, फिर जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो दूसरा अशरा चल रहा है, ये मग़फ़िरत का अशरा है, फिर जहन्नम से आज़ादी का तीसरा अशरा होगा। वज़ू के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज वज़ू तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर और बेशतर सुना होगा, कई ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जो इशा की नमाज के वज़ू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। तो वो पूरी रात ज़ाहिर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि एक ऐसा अंदाज बैठने का कि जिसमें बंदा बैठ जाए, उसकी आंख भी लग जाए, ऊँघ आ जाए उसको, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इस अंदाज में कि वो इस तरीके से बैठे जैसे चौकड़ी मार के बंदा बैठता है, तो उसकी बैक साइड बिल्कुल टिकी हुई हो जमीन पर। इस सूरत के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो उसको आ गई है, तो फिर इस सूरत के अंदर उसका वज़ू कायम रहेगा, टूटेगा नहीं। इसमें से अगर एक भी पाँव खड़ा कर लिया तो खड़ा करके या टेक लगा के आप बैठे हैं, तो इस सूरत में चंद लम्हात की भी आंख लग गई तो फिर आपके वज़ू का यकीन नहीं रहा, फिर आपका वज़ू टूट गया। अगर टेक लगा के बैठे हैं, अगर टेक लगाए बगैर अगर आप बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो इस सूरत में वज़ू आपका बाकी रहे। एक अल्फाज अरबी के अंदर जो सियासत की किताबों के अंदर भी दर्ज है, मखरज मोहताज। मखरज मोहताज से किसी चीज का खारिज होना, जब खारिज हो जाए तो उस सूरत में वज़ू जाता रहता है। यानी कि छोटे पेशाब वाली जगह या बड़े पेशाब वाली जगह से किसी चीज का निकलना, निकलने से मुराद आवाज का निकलना भी हो सकता है, हवा का निकलना भी हो सकता है, या पेशाब के कतरात भी हो सकते हैं, छोटे या बड़े पेशाब के। इस सूरत के अंदर वज़ू टूट जाता है। फिर अमूमी तौर पर जो सवालात होते हैं वो ये होते हैं कि जी मैंने वज़ू कर लिया, उसके बाद मैंने आईना देख लिया, शीशा देखा है मैंने, वज़ू रहेगा कि नहीं? मैंने खाना खा लिया है, वज़ू करके वज़ू रहेगा कि नहीं? मैंने जनाब बाजार के अंदर बैठा हुआ था, गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, वज़ू रहेगा कि नहीं? इसी और भी कई सूरत हाल जो पूछने को मिलती हैं, ये जिनके सवालात के जवाब चाहिए होते हैं। तो अल-मुख्तसर ये है कि बंदे को एक ज़ाब्ते का ख्याल रखना चाहिए। ज़ाब्ता क्या है कि छोटे या बड़े पेशाब वाली जगह से किसी चीज़ का खारिज होना, या जिस्म के वो हिस्से जो वज़ू और गुस्ल में धोने पर फर्ज हैं, उस हिस्से के अंदर से जब भी किसी चीज का मखरज होगा, इखराज होगा, उस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। छोटे पेशाब वाली जगह ये तो कंफर्म हो गई। उसके बाद आप आए कि जिस्म के किसी हिस्से पर जख्म हो गया, जख्म गहरा हुआ कि खून निकल के अपनी जगह छोड़ गया, वज़ू टूट गया। जख्म इतना हुआ है कि खून निकला है, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वहीं पर ही है,
تو پھر وضو رہے گا. لیکن اگر خون نکلا اور کوئی ایک بندہ اس خون کو بار بار جذب کر رہا ہے کپڑے کے ساتھ یا روئی کے ساتھ جذب کر رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے پوچھے گا کہ اگر یہ میں خون جذب نہ کرتا تو اس صورت کے اندر خون نے بہہ جانا تھا. جب خون نے بہہ جانا تھا تو سمجھ لو کہ پھر اس کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. پھر پیپ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پیپ بھی اگر اپنی جگہ پر موجود رہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. اگر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. بالکل اسی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا. اگر کوئی بندہ محبت کے اندر رو رہا ہے, محبت کس کی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت سنتے ہوئے, قرآن پاک سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی کی آنکھیں خراب ہیں تو اس صورت کے اندر اگر اس کے آنسو بہیں گے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, پھر اس کا وضو قائم نہیں رہے گا. آنکھوں کے اندر زخم تھا, خون نکلا ہے آنکھوں کے اندر, یہ آنکھوں سے باہر نہیں آیا, تو اس صورت کے اندر بھی جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا وضو قائم رہتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. کان کے اندر زخم تھا اور کان کے اندر ہی خون باہر نہیں نکلا, پیپ اندر ہی تھی باہر نہیں نکلی, جب تک باہر نہیں نکل آئے گی وضو آپ کا قائم رہے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. بالکل ایک مشہور الفاظ ہے جو میں نے اپنے بچپن میں سنا ہے. یہ الفاظ شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو. کون سا مشہور الفاظ؟ عورتیں کہتی ہیں کہ چھوٹے بچیاں دا پیشاب پاک ہوتا ہے جی, اور چوکلوں نے پیشاب کرن گے تھے جناب کا کپڑے بھی پاک رہے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میدے کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, میدے کے اندر سے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو, اس کے میدے میں جب کوئی چیز داخل ہو کے نکل آئے گی تو ناپاک ہو جائے گی. تو بچہ چھوٹا بھی ہو جب اس نے پیشاب کر دیا ہے تو وہ پیشاب ناپاک ہے. دو رستے ہوتے ہیں ناپاکی والے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک تو چھوٹا پیشاب ایک بڑا پیشاب. ایک منہ کے ذریعے سے بھی, میدے سے منہ کے ذریعے منہ بھر کے قے آ جانا, الٹی کا آ جانا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے بچے کو اس کی ماں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس نے منہ سے دودھ نکالا ہے, اگر وہ دودھ منہ کے اندر سے ہی نکلا ہے, میدے میں نہیں پہنچا, تو پھر کپڑوں پر گر گیا ہے تو کپڑے پاک ہیں. لیکن اگر میدے کے اندر سے ہو کے نکلا ہے, الٹی بن کے نکلا ہے, پھٹیاں بن کے نکلا ہے, تو اس صورت کے اندر وہ ناپاک تھا, اور اس صورت کے اندر اس ماں کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. یہ مسائل ایسے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے, اور بالخصوص ان مسائل پر ہمیں توجہ رکھتے ہوئے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچاتے رہنا چاہیے. اگر کوئی بوڑھی عورت یہ کہتی ہے جی سامنے زمانہ ہو گیا ہے گلاں تے عمل کرتے ہیں نا, کیڑی گلاں تے کہ پیشاب ہوندا ہے چھوٹے بچیاں دا, تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت پہلے ہے, شریعت پہلے ہے. اس بزرگ کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے, ادب بھی اپنی جگہ پر ہے, احترام بھی اپنی جگہ پر ہے, تجربہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن جہاں پر بزرگی ہوتی ہے یا تجربہ ہوتا ہے وہاں پر شریعت کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا جاتا. شریعت جو ہے اس کے اپنی قانون ہے, اس کا اپنا ضابطہ ہے, اس کا اپنا خیال ہے. شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ بوڑھا ہے جو بات یہ کر رہا ہے یہی صحیح ہے. شریعت یہ دیکھتی ہے کہ بات صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق جو جڑ رہی ہے وہی شریعت ہے. اگر اس سے ہٹ کر تجربات کے اوپر بات کی جائے تو پھر تو بوڑھوں کے یا مائیوں کے بڑے تجربے ہوتے ہیں. تو اس لیے حیض و نفاس کی صورتحال کے اندر جو لیڈیز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے فوری طور پر. اور بالخصوص وہ لیڈیز جن کے عمومی طور پر کچھ مسائل چلتے رہتے ہیں جن کو آسان لفظوں میں لگوریا کہا جاتا ہے.
लगोरिया अगर किसी लेडीज का बार बार आता रहता है तो उस सूरत में भी आपका वजू उस लेडीज का नहीं टूटेगा, वजू कायम रहेगा और उसके कपड़े भी नापाक नहीं होंगे। लगोरिया बार बार जारी, इसमें भी अकसाम लिखी हैं, लेकिन वो अकसाम के लगोरिया स्मेल वाला ना हो, बदबू वाला ना हो। अगर बदबू वाला होगा तो उस सूरत के हाल के अंदर उसके कपड़ों से बदबू आएगी तो फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर बदबू वाला लकोरिया नहीं है, अमूमी तौर पर बहता रहता है, रिश्ता रहता है, उससे इसके वजू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कपड़े भी उसके पाक रहेंगे। तो ये हमें ये चाहिए कि शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए जो पैगाम हम सुने, तो अगर किसी को देखें कि वो इसके ऊपर अमल उल्टा कर रहा है, उल्टे से मुराद है कि जिस तरह हमने सुना है शरीयत को उसके मुताबिक वो नहीं चल रहा, वो कहते नहीं हमारा तजर्बा ये है, तो माजरत करते हुए उसके तजर्बे को रद्द करते हुए शरीयत को सामने रखें ताकि हमें इसका सवाब मिले। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आनिशान है कि जिसने गए गुजरे दौर के अंदर मेरी एक सुन्नत मुबारक को जिंदा किया तो रब करीम उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो ये सुन्नत मुबारक ये भी है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की, तो जो पैगाम सुना जाए सुन्नत रसूल जो सुनी जाए वो दूसरों तक भी पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे अशरे की दुआ सुना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इसका तर्जुमा ये है कि मैं अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ, वो जो मेरा रब है, और मैं गुनाह की तौबा करता हूँ। इसका तर्जुमा ये है, एक मेरी स्टूडेंट है जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ती है, उसके ताया जान का